Bendiciones a todos los presentes. God bless you all today. Dios es bueno. God is good All the time. en todo momento. Dios es bueno en todo momento. Vamos a leer en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. We're going to read the book of Mark, chapter 2, verse from 1 to 12. Vamos a orar y darle gracias al Señor y que Dios salve a nuestras vidas. We're going to pray and thank the Lord and let Him talk to our life. Porque creo que cada uno de nosotros está esperando eso. Because we are waiting for His word, Que Él nos hable, that He talk to us, que Él nos toque, that He touch us. que haga algo en nuestra He vida. will do a miracle in our life. Amén. Amen. Cuando estén listos, Marcos capítulo 2, Whenever you're ready, I'm going to start. la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este fue del 1 al 5. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such a large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it, and then lowered the mat the man was laying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. Vamos a hacer una pausa. We're going to make a little pause. Lo vamos a dejar en esos versículos. Más adelante vamos a seguir leyendo. We're going to leave it here, and later on we're going to read the other verse. Porque en esta ocasión lo que nos trae la atención es algo nunca visto. This time, something happened that people have not ever seen before. ¿Cómo se les ocurre que alguien va a venir a romper un techo? Imagine somebody opening the roof over here. Pero en esta ocasión eso pasó. But this time, that happened. Dice que Jesús entró a Capernaum. Para entender estos versículos es necesario leer el capítulo 1 de Marcos. So to understand this story, it's necessary to read Mark number 1, and because it says that Jesus was entering into a city named Capernaum. En estos tiempos Jesús empezaba su ministerio. These times he just started his ministry, Jesus. En el capítulo 1 vemos cómo Jesús empezó a llamar personas. In chapter 1, he started to call people, his disciples. Vemos cómo él empezó a hacer milagros, He started to make a lot of miracles, a sanar al enfermo, healing the sick, a echar fuera demonios, taking away evil spirits, a hacer muchos milagros. doing a lot of miracles. Y Jesús se volvió famoso. And he became famous. Y por todos los pueblos se hablaba de Jesús. And all the towns around, they were speaking about that. Por tal motivo, So that's why él en algunas ocasiones tenía que buscar lugares desiertos e iba a otros lugares a predicar la palabra. sometimes he used to go to desert places because it was so crowded, everyone was looking after him. So he went away in desert places. Por eso en el capítulo 2 empieza diciendo: entró Jesús otra vez en Capernaum. So in Mark chapter 2, it says he came again to Capernaum, so he had been there before.
Se cree que a la casa y dice que él estaba en casa. So he said that he was in a house. En el capítulo anterior vemos que él llamó a un hombre llamado Simón y Andrés. So in chapter number 1, he said that he called a man called Simon. Se cree que la casa en la que estaban era de Simón, It is believed that the house, it was Simon's house. porque aún habla de algunos milagros, como que Jesús un tiempo antes en esa casa había sanado a la suegra de Pedro. Because before, in another story, we can see that Jesus healed Peter's mother-in-law. Por eso se cree que era la casa de Pedro. So they made the conclusion that it was Simon's house. Pero las personas de todo el municipio, de todo el lugar, escucharon que Jesús había regresado a casa. So all the people around heard that he was there in that house. Y querían escuchar las enseñanzas y la predicación de Jesús. So they wanted to hear the teachings of the Lord. Y se amontonaron en gran multitud, And they were all crowded. que no cabían más en casa. So the house was full, nobody could enter. Y habían 4 amigos So there were 4 friends, que traían a un paralítico en cama. and they had a friend that was, he couldn't walk, was a paralytic. Pero no podían entrar porque las multitudes no se los permitían. But they couldn't enter into the house because of the people around. Pero en aquel entonces las casas como que estaban hechas de una forma diferente. So the design of the houses in that time, it was different. There were stairs outside the house. Habían escaleras afuera y los amigos no encontraron otra forma de entrar sino que por la escalera hacia el techo. So they had an idea. They couldn't enter the house, but they used the stairs outside and got into the roof. Hicieron un hueco y rompieron, quitaron todo lo que tenían que quitar So they dig a hole in the roof para bajar al enfermo, al paralítico. so they can take his friend in front of Jesus. Si nos imaginamos lo que estaba pasando, imagínense ahorita estuvieran abriendo un hoyo ahí. Imagine if we were all here together and suddenly somebody was here, like through the roof. No era usual, It was not something common. pero en esta ocasión ellos lo hicieron así. But this time, that's what happened. Y Jesús, cuando lo vio, él no le reclamó, And when Jesus saw them, he didn't tell anything to them. no le llamó la atención. Yeah, he didn't get mad at them. Dice la palabra que al ver la fe de ellos, He just saw their faith, le dijo and he told them, al paralítico, to the man, hijo, son, tus pecados te son perdonados. your sins are forgiven. Esto era lo que él buscaba. So, do you think that's what he was looking for? To be forgiven? Ellos tenían fe que él iba a ser sano, They had faith that Jesus will heal the sick man. pero Jesús ve más allá de lo que el ser humano ve. But Jesus, he sees more than we can see. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. So he says, son, your sins are forgiven. Porque el pecado es peor que una enfermedad. Because the sin is worse than being sick. Las causas del pecado son extremadamente malas. Because the consequence of the sin is worse than being sick. Pero acá Jesús hizo una pausa y voy a leer Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So now we're going to read Hebrews 11:1, and it says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. So Hebrews 11:6 said, and without faith it is impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Eso fue lo que movió a Jesús So that is what touched Jesus' heart. a perdonar a este paralítico. So first he forgave his sins. Vamos a hablar en un poco de esto, de las consecuencias del pecado. So
to talk a little bit about the consequence of the sin. La primera de ellas es muerte, So the first is death, muerte física y espiritual. physical and spiritual. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17, y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. So in Genesis 2, from the verse 16 to 17 says, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. So Romans 6:23 says, for the wages of the sin is death. Este paralítico no solo estaba enfermo, estaba muerto en sus delitos y pecados. So this paralyzed man was not only sick, but he was with sickness inside him. Otra cosa que hace el pecado Another consequence that the sin does es que nos destituye de la gloria de Dios. Eso lo leemos en Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. So when we sin, we are away from God. So in Romans 3:23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Vamos entendiendo por qué el primero lo perdonó. So are you understanding why he first forgave his sins? Que él no estaba buscando, él quería ser sano primero. The man wanted to be healed first, but from his sickness, but Jesus forgave his sins first. So, otra de las consecuencias es la enfermedad. So another consequence is the sickness. Juan 5:14 dice, después de ahí Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. So John 5:14 says, later Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. El pecado produce enfermedad. So when we sin, we may get sick also. Por eso en este mundo hay una cantidad de enfermedades que aún se desconoce la cura. So nowadays you can see there are a lot of sickness, every type of sickness around. Enfermedades físicas, Physical sickness, espirituales. spiritual sickness. ¿Por qué muchas personas buscan psicólogos? Why some people go to a psychologist? Porque están enfermos espiritualmente. Because they are sick from their mind, from their heart. Y la cura solo la tiene Jesús. And only Jesus can heal them. Porque Él nos hizo Because He made us. y no nosotros a nosotros mismos. We didn't make us ourselves. Él nos conoce. So He knows us. La tristeza, Our sadness, el estrés when we are stressed. que muchas personas sufren Some people is suffering around. es la falta de Dios en su vida. So they need God in their life. Y lo que ha producido el pecado en ellos. And the sin has produced all that with them. El pecado también nos hace que perdamos autoridad. So when we sin, we lose authority. Porque cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín del Edén, Because when God made the man and He put him in the Garden of Eden, Él le dio autoridad sobre todo. He gave Adam authority over all the creation. Pero vino Satanás, But then Satan came lo engaña and he deceived him y él perdió la autoridad. and he lost control, authority. En Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. So Luke 11:21 says, when a strong man fully armed guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned,
fueron sacados del lugar hermoso donde habían sido puestos. So they were taken away from the Garden of Eden. Y se alejaron de la presencia de Dios. And they were away from God's presence. Eso hace el pecado. So that's what sin does. Nos separa de Dios. It takes us away from Nos God. enferma. It gets us sick. Nos da muerte. We can be dead. Son algunas de las consecuencias del pecado. That's some of the consequences of sin. Una, también, el pecado abre puertas. Another one is that the sin opened doors. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Marcos. So we can see that in Mark chapter 1. Cómo Jesús sacaba demonios de las personas. How Jesus took away evil spirits from people. Cuando pecamos, When we sin, hay seres espirituales there are spiritual things that we cannot see. Spiritual. que posible nosotros no conozcamos, no sabemos de ellos, We don't even know. se meten en la vida de las personas And they get into people's lives. y les arruinan toda su existencia. And they are not happy in their life. Lucas 11:24 nos explica y dice así: el espíritu inmundo que vuelve, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. So we can see the explanation in Luke 11:24. It says, when an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places, seeking rest, and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits, more weak than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. Hoy mucha gente peca de diferentes formas, Nowadays, people sin in different ways, pero no se han dado cuenta que la paga de su pecado es muerte. but they don't realize that they are coming close to the death. ¿Cuántos de los que estamos acá recuerdan la predicación del domingo anterior que estuvimos acá? How many of you guys remember last Sunday preaching, like 2 weeks ago? Who remember? Que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. So everything we do, we are gonna sow. Todo tiene su consecuencia. Everything has his consequence. Pero estas son unas cuantas consecuencias de las que yo he hablado, que son las peores. This is some of it. Hay muchas más. There are so much more. Por eso Jesús se enfocó en perdonar a este paralítico. So that's why Jesus focused in forgive his sins first. Pero en esa reunión But in that meeting, habían otras personas que eran los maestros de la ley. there were another people that they were teachers of the law. Y lo vamos a leer en Marcos del 6 en adelante. And we're going to read this in Mark 2:6-12. Yo le voy a leerlo. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién es este? Perdón, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? why are you thinking these things? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Which is easier to say this to the paralyzed man? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat and walk? Lo que él les está diciendo es:
en aquel entonces y hasta hoy, Dios es el único que nos puede perdonar. What he was trying to say is that only God can forgive sins. Y ellos, habían unas personas que se pensaba que conocían la Biblia, There were some people in those times that they knew the Bible, pero estaban ante el Dios Todopoderoso que vino hecho carne, but they didn't realize that Jesus is God. y ellos maquillaban en su corazón And they quién were es este. and they were just thinking, who is this to forgive sins? Pero Jesús todo lo conoce. But Jesus knows everything. Aún lo que tú estás pensando ahorita, Él lo sabe. Even what you're thinking right now, he knows that. Si se te olvidó algo allá en tu cuarto, si dejaste la comida en la cocina y estás pensando en eso, Dios lo sabe. If you forgot something, if you're thinking about someone, I don't know, and he knows everything. Porque ellos no abrieron la boca, Because they didn't open their mouth. It was just solo lo pensaron. in their hearts and minds. En Jesús lo sabía. And Jesus knew it. Y les dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? And he said, what is easier to say to the paralyzed man? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Your sins are forgiven, or get up and take your mat and walk. El 10 dice, Mark 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. So verse 10 says, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. So I tell you, get up, take your mat, and go home. Entonces se levantó enseguida So he got up, took his mat, y tomando su lecho, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. and walked out. So he got up, took his mat, and walked out in the full view of all of them. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Jesús, el que vino hace 2000 años Jesus, he came 2,000 years ago. a dar su vida He gave his life for us, por amor because he loves us. a todos nosotros, Amen. a perdonarnos, He forgave us, a sanarnos. to heal us. Y déjeme decirle And let me tell you, que aunque tú no veas tu sanación física, even when you don't see your physical healing, lo importante es the most important is que Jesús te perdone, that Jesus forgives you. porque tú no has pecado Because you have sinned, contra un hombre, you haven't sinned against a man. tú has pecado contra aquel que hizo los cielos y la tierra. We have sinned against the one who made the heaven and the earth. Y un día And one day, lo vamos a ver we will see him para bien, for good, para que Él nos llame a estar con Él, so we can be with him, o para ser tirados al fuego eterno. or to go into hell. Hoy en día Nowadays, tenemos la oportunidad we have the opportunity que Jesús nos da, that Jesus gives us, pues la palabra dice because the word says, que donde 2 o 3 están congregados, where 2 or 3 are together, Él está en medio de ellos he is with us, y Él está aquí. and he is here. Depende de ti It depends on you si tú lo vas a mover if you are going to move him, o solo vas a quedar pensando o dudando en tu corazón. or are you going to be just thinking in your heart, is this true or not? Él nos ama tanto He loves us so much. que dio su vida por nosotros. He gave his life for us. Y un día And one lo day, vamos a ver. we're going to see him. Así que depende de nosotros la actitud que tomemos. So it depends on us, the attitude we take. Él es bueno He is good y maravilloso and wonderful, y Él nos ama. and he loves us. Que Dios le bendiga. God bless you all. Y esta es la palabra And this is the word que Él puso para que yo les trajera a ustedes. He gave me to give it to you. God bless you all. God bless you.